ассалому алайкум бародаро, созен, хубен. Як бор дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо баҳри шумо 12 мошини фурӯшӣ пешкаш мекунем аз шаҳри ноёи кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас. боварӣ дорам бародар, мошини мехостакита меёбӣ. Барое ки мошинои хуб дорем, навратҳоро тамошо кун. Дастгири моро фаромӯш накун ва шахсое ки мошини фурӯшии замин, хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебарад. Дӯстон ва моро равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон, фикротон ҳатман нависед дар комментария ва мо бошад мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 155 сомони тоҷики навора сар мекунем. рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳо. Якум мошини фурӯши мо ҳаст. ваз 21 10 соли барориш 2004, кузуфи седан, ранг бошад сафед, мотори 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. мотор инжектор 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. срочно сум дар кора гуфта мефурӯшем. қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе бародаро нархша боша гуфтеса 11500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 73000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара ба худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дигар мошини фурӯши мо ҳаст. Opel Astra F, соли барориш 1997, кузуфи универсал, ранг бошад серебристи, мотори 1.6, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. аккумулятори нав дорад. 4 баллони нав ва қати як запаска дорад. срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе бародаро нархша бошад мега 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 173000 рубл. харидор аниқ боша гуфта савдо мешавад. марҳамат дӯстон барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони сеюм. Toyota Mark D, соли барориш 1998, кузуфи седан, ранг бошад сафед, объём мотор бошад D, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ несад дӯстон. қарор дорад мошин дар ноҳияи рӯдакӣ нархша боша гуфтесад 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 96000 рубл. марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва ногуфта намона бародаро, як бор дига хотиррасон мекунем ки шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебарояд ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. чорум мошини фурӯши мо ҳаст. ваз 21 10 соли барориш 2006, кузуфи седан, объём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, коробка механика. мошинча тенҷа мешини, фақат мошина ҳай мекунӣ, ягон камдӯи надорад. срочно фурӯхта мешавад гуфта. қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе бародаро нархша боша мега 9000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 57000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад. алишан мешавад ба ягон 2107 ё 99 ё 00 вариантҳо боша гуфта пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯши мо аст. Toyota Mark D, соли барориш 1998, кузуфи седан, ранг бошад кабуд, объём мотор бошад D, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документош пӯшидаги срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар ноҳияи айни бародаро нархша боша гуфтеса 24000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 154000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад. марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шахеле ки дар раст мебинед ҳолати мошина беҳтарин ҳолата, марҳамат занг занед, мошина аз даст надиҳед. шашум мошини фурӯшӣ ҳаст. Audi A6, соли барориш 1999, кузуфи седан,
ابیوم موتور باشد دو-4 رنگ باشد سفید سوزشواری باشد گاز بنزین коробка مکانیکا ماشین در حالت سوپر قرار داره میگه صاحبش یگان کمبودی نداره فقط میشینی های میکنی قرار داره ماشین در شهر خوجان برادرو نقش باشه گفته 35000 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشه 224000 روبل خریدار انیق باشه گفته ارزون میشه مرحمت برای معلومات بیشتر دوستان دریافت کردن برای رقمای در روی اکران دست زنگ زنید و معلومات بیشتر ای خود صاحب ماشین دریافت کنید. هفته ماشین فروشی ما هست دایو لگانز سال بارور 18000 سال کوزوفی سیدان رنگ باشه سیاه ابیوم موتور باشه 1.8 سوزشواری باشه بنزین گاز коробка مکانیکا ماشین در حالت خوب قرار داره میگه کنسلر کار میکنه سرعت فروخته میشه و قرار داره ماشین ما در ناحیه باباجان و فروخت برادرو نقشه باشه گفته 15000 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشه 96000 روبل خریدار انیق باشه گفته ارزان میشه و مرحمت دوستان برای معلومات بیشتر دریافت کردن به رقم در روی اکران زنگ زنید و معلوماتی پورا و انیق ای خود صاحب ماشین دریافت کنید. هشتم ماشین فروشی ما است بیجو 406 سالی بارورش 1998 کوزوفی سیدان ابیوم موتور باشه 1.8 سوزشواری باشه گاز بنزین коробка مکانیکا ماشین در حالت خوب قرار داره 4 بالونی نو داره دیسک نو گاز یورو 4 زدگی ماشین در حالت خیلی خوب قرار داره فورا فروخته میشه گفته دوستان قرار داره ماشین در شهر دوشنبه نقش باشه گفته 10000 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشه 64000 روبل خریدار انیق باشه گفته سودا میشه مرحمت دوستان برای معلومات بیشتر دریافت کردن و رقم‌های در روی اکران دست زنگ زنید و معلومات پورا و انیق ای خود صاحب ماشین دریافت کنید. نهم ماشین فروشی ما است BMW 3 سری سالی بارورش 1994 کوزوفی سیدان رنگ باشه سیاه ابیوم موتور باشه 2 سوزشواری باشه بنزین коробка مکانیکا ماشین نخدویا یگان کمبودی نداره فقط میشینی های میکنی قرار داره ماشین ما در ناحیه ایسفاره برادرو نقشه باشه گفته 18000 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشه 115000 روبل خریدار انیق باشه گفته ارزان میشه و واریانت ها باشه دوستان گفته پیشنهاد کنید مرحمت دوستان برای معلومات بیشتر دریافت کردن و رقم‌های در روی اکران دست زنگ زنید و معلومات پورا و انیق ای خود صاحب ماشین دریافت کنید. میگذاریم به اعلان دهم دایو نیکس که سالی بارورش 1996 کوزوفی سیدان رنگ باشه سفید موتور 1.6 سوزشواری باشه گاز بنزین коробка مکانیکا ماشین در حالت خیلی خوب قرار داره فورا فروخته میشه معلومات بیشتر نویسندگی نیست برادر قرار داره ماشین در شهر دوشنبه برادرو نقش باشه گفته 13000 سومانی تاجیکی با روبل حاضر میشه 83000 روبل خریدار انیق باشه گفته معامله داره مرحمت دوستان برای معلومات بیشتر دریافت کردن و رقم‌های در روی اکران دست زنگ زنید و معلومات پورا و انیق ای خود صاحب ماشین دریافت کنید. میگذاریم به اعلان 11 و از 21 سالی بارورش 2003 کوزوفی سیدان رنگ باشه سربریستی ابیوم موتور باشه 1.6 سوزشواری باشه بنزین گاز коробка مکانیکا ماشین در حالت خوب قرار داره حجت تنیروفکا 10 ماه دیگه داره موتور коробка ходовой балонуш 100% монитор санвуфер камера داره салонش تازه هک سرعت فروخته میشه قرار داره ماشین در شهر کلوب برادرو نقشه باشه گفته 26000 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشه 166000 روبل خریدار انیق باشه ارزان میشه و علیشان میشه واریانت ها باشه پیشنهاد کنید مرحمت دوستان برای معلومات بیشتر دریافت کردن بر رقم‌های در اکران دست زنگ زنید و معلومات پورا و انیق ای خود صاحب ماشین دریافت کنید. 12 ماشین فروشی ما است اوپل استرایف سالی بارورش 1997 کوزوفی هچبک رنگ باشه سبز موتور 1.6 سوزشواری باشه گاز بنزین коробка مکانیکا ماشین گفتم موتورش نو کردگیم ходовой نو балонуш نو اکلیماتر نو زدگیم حجتاش هم نو کردگیم سرعت فروخته میشه و کمبودی نداره قرار داره ماشین در شهر دوشنبه برادرو نقشه باشه گفته 29000 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشه 186000 روبل خریدار انیق باشه گفته سودا میشه مرحمت دوستان برای معلومات بیشتر دریافت کردن بر رقم‌های در روی اکران دست زنگ زنید واریانت‌های خودتون پیشنهاد کنید نرخ گذاری کنید و ماشین خریداری نمایید و برادر عزیز در همین جا این موضوع اعلان‌های ما به انجام میرسه رحمت که بخیرت تماشا کردین زنده و سربلند باشین دوستان عزیز ما هر روز اعلان‌های نو و نوی ماشین‌های فروشی داریم تو نواری آینده خودتون احتیاط کنید خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد خیر.